Mashiach. Camera, please. Baruch Hashem. Yahuwah, please be seated. Again, Codesh-New. May Yah be praised with our attendance here, Hayom. Tomorrow we'll have a few more folks. I'm thinking. So enjoy the space while we have it. Turn with me, please, to Bamidbar Numbers. Bamidbar 10:10. I'll be preaching for a few hours. A message entitled, Do I Really Need to Set Chodesh Apart? Now, it's kind of like a rhetorical question for Estaré us. enseñando por unas cuantas shows un mensaje titulado ¿Realmente necesito guardar el Kodesh? Y para nosotros es una pregunta retórica. If you would. I want her to know, please. I'll give it to her. Yeah. For us, it's a rhetorical question. Para nosotros es una pregunta retórica. We're here. Estamos aquí. We're setting it apart. Lo estamos apartando. We're rejoicing in the Mikra Kodesh. Estamos gozándonos en una Mikra Kodesh. But there have been many deceptions Pero han habido muchas decepciones and lies y muchas mentiras and confusion y confusión among the Kedoshim. entre los Kiddushim. And I'm guessing if there's confusion in Baker County, Y creo que sí hay confusión en el condado Baker. there's also confusion Igual hay confusión in counties that are not Baker. en condados que no son Baker. Am I right? Amén. So why do we really need to ¿Y por qué entonces realmente necesitamos set Chodesh apart? apartar el Kodesh? So is it another trick ¿Es otro truco of the Sholiach del Sholiach to take in more money? para reunir más dinero? Is it another opportunity to freeload on someone else's cooking? ¿Será otra chance para comer de la cocina de otra persona? I don't understand why I can't go to work. Yo no comprendo por qué no puedo ir a trabajar. I'm tired of following man's ways. Estoy cansado de seguir los caminos del I'm hombre. tired of Sholiach Moshe Estoy cansado del Sholiach Moshe, making up rules inventando reglas that are not in Scripture. que no están en la escritura. I don't see any commandments No veo ningún mandamiento that require me and my que family requiere que yo y mi familia to guard the Chodesh. guarden guarden el Kodesh, The new month. el nuevo mes. Well, I have good news for you. Les tengo alegres nuevas. I can fix you. Les puedo arreglar. If you let me fix you, Si me permiten, I can fix you. puedo arreglarlos. How many across the world ¿Cuántos por todo el mundo are willing to allow Sholiach están dispuestos a permitir a through Sholiach his word a través de su palabra to fix them? que los arregle? Now, no doubt some people won't hear this Y message. sin duda que personas no van a escuchar este mensaje, Either they're deaf, o están sordos, or they're not tuned in, o no están sintonizados, they're working, están trabajando, they're doing other things. están haciendo otras cosas. Well, let's get Yahuwah's opinion. Veamos la opinión de Yahuwah. How many know Yahuwah has an opinion on just about everything? ¿Cuántos saben que Yahuwah tiene una opinión en casi todas las cosas? And the believer calls that his word. Y el creyente lo llama eso su palabra. He has an opinion on just about everything. Él tiene una opinión en casi todo. So there's no need to guess. Así que no hay necesidad de adivinar. Why do we have to celebrate the new ¿De month? por qué tenemos que celebrar el nuevo mes? We'll start in the Torah Comencemos en la Torah. by Midbar 10:10. Bamidbar 10. Now again, some of you know this, and most of us are here, right? How many are here? Y How una many vez that are más, here are here?
¿Cuántos de los que están aquí? So this message has to be a reminder for us, Así que este mensaje tiene que ser un recordatorio para nosotros, but a challenge to those who are not pero obedient. un reto para los que no son obedientes. But for us, it's just a reminder Pero para nosotros es simplemente un recordatorio, because we are obedient porque somos obedientes to the word of Yahuwah. a la palabra de Yahuwah. Verse 10. Bamidbar, Numbers 10:10. Bamidbar 10:10. In the day of your simcha, your Shabbat, En el yom de tu alegría, tu Shabbat. in the day of your Moadim, En el yom de tu Moadim, tus your fiestas, tus all your citas, appointed time. todas tus citas señaladas. And Y if you're looking for a weasel clause, this isn't it. si estás buscando una excusa, esto no es. If you're looking for a weasel clause, Si estás buscando una excusa, this isn't it. esto no lo es. In the beginning of your En months, los principios de tus meses, you shall blow with the trumpet sonarás con las trompetas over your burnt offering, por encima de tus ofrendas encendidas over the y sacrifice tus ofrendas of your shalom offering, de shalom, so that your obedience and your blowing of the chatzotrot para que tu obediencia y tu sonar de los hatzotrot may be on your behalf before me. estén estén por causa de ti delante de mí. A memorial or a good testimony, Un recordatorio o un tov testimonio, because I require this of you. porque esto lo requiero de ti. Because why do you require it? Porque lo requieres. Because I am Yahuwah, Porque yo soy Yahuwah, your Elohim. tu Elohim. Can I get a witness? Baruch Hashem Yahuwah. So you can actually, if you go back one verse, En sí, si retrocedes un verso atrás, a few verses I should say. unos versos debería decir. Now, here's where I want you to focus. Aquí es donde quiero que se enfoque. Verse 4 of Numbers 10. El verso 4 I de almost left that out. It's a good thing I found Números it. 10. I remembered. It's a good thing I remembered. es una cosa que me acordé de ello. If the leaders Si los líderes who assemble you at the door of the te tabernacle, asamblean en la entrada del azúcar now look at verse 3. y miren el verso 3. What's going on? Okay, minimize the thing. Just focus. When they blow with them, Cuando suenen con ello, the entire la congregation congregación entera shall go to work. trabajará. Is that what it says? ¿Eso es lo que dice? The entire congregation shall go on a date. La congregación entera irá en una cita de amor. Is that what it says? ¿Es eso lo que dice? What does verse 3 say? ¿Qué dice el verso 3? When you hear the twin silver Cuando trumpets, oigas las trompetas gemelas, the entire congregation la congregación entera shall assemble se together reunirá at the door of the en la tabernacle entrada del azúcar of the congregation. de la congregación. Baruch Hashem If the Yahuwah. leaders blow one Si los silver líderes trumpet, suenan una trompeta de plata de las trompetas gemelas, it's a leadership meeting. es una reunión de liderazgo. Stay home. Quédense en casa. So if you hear one silver trumpet, Así que si oyes una trompeta de plata, the entire assembly doesn't need to gather. la asamblea entera no se necesita reunir. But if you hear just the leaders, Pero si escuchas que solo son los líderes, but when you both are sounded, pero cuando las dos trompetas son sonadas, the entire la congregation, congregación entera, verse 3, Numbers 3. 10:3, números 10:3, shall assemble. se reunirá. So right here, it's not an option. Así que aquí no es una opción. This Codesh is not for two families. Kodesh no es para dos Three familias, families. tres Hello? familias. Kodesh is not for the leaders. Kodesh no es para los líderes. Kodesh is for every member of the Kodesh es assembly para of Israel. todo miembro de la asamblea de Israel. You shall blow the twin silver trumpet, Sonarás las trompetas gemelas. verse 7, Verso 7. for the congregation Para la congregación. to be gathered together. Reunirse junta.
But don't sound an alarm, it's not a war. Pero no suenes una alarma o una advertencia porque no es guerra. Verse 8. Verso 8. The blowing of the El trumpets sonar de las trompetas. to gather together the entire Para congregation reunir a la congregación entera. will be to you Será para ti for an ordinance una ordenanza. until Jesus comes, Hasta que venga Jesús. and then you can go back to work. Y luego puedes regresar a trabajar. Is that what verse 8 says? Oh, yeah. Not only is the entire assembly supposed to gather forever, No solamente es que toda la asamblea tiene que reunirse Forever, para siempre, for all siempre, generations, para todas las generaciones. it even says to bring your pets. Pero dice que aún traigas a tus animalitos. It says trumpets. Dice que traigas a tus No one gets to stay home. No one gets to stay home. No one goes to work. Nadie va a quedarse en casa. Nadie va a trabajar. Even Donald Trump needs to bring his pets. Trumpets. Trumpets. Trump's pets. Now what about Noah? Noah was ¿Qué tal before Noah? the Torah. Él fue antes de la Torá. What about Noah, the man of comfort? ¿Qué tal Noah, el hombre del consuelo? Go with me, please. Vayan conmigo, por favor. So if you hear one trumpet, it's an elders meeting. Así que si escuchas una trompeta es sonido para reunir a los ancianos. When you want the entire assembly to gather, you blow both trumpets. ¿Quieres que la asamblea entera se reúna? Suenan las dos trompetas. Genesis 7:11. Génesis 7:11. In the 600th year En el año 600 of Noah's Chaim, de la vida de Noah, in the second Chodesh, en el segundo Codesh, the 17th Yom of the Chodesh, en el Yom 17 del on the Codesh, same Yom were the fountains of the deep broken up, del mismo Codesh cuando las manantiales de las profundidades se abrieron and the windows of the Shemayim were open. y las aperturas de los Shemaim, los cielos se abrieron. Stay there and go to 8:4. Genesis, Bereshit 8:4. Bereshit, Génesis 8:4. The Teva, the ark, La Teiba, el arca, rested on the 7th Chodesh, descansó en el séptimo Codesh, on the 17th Yom of the Chodesh, en el Yom 17 del Codesh, in Turkey, en Turquía, modern Turkey, moderna. the mountains of Ararat. Las montañas de Ararat. Verse 5. Verso 5. The Mayim decreased continually, we're in Las Bereshit 8:5, aguas disminuyeron continuamente until the 10th Chodesh. hasta el décimo Codesh. In the 10th Chodesh, En el décimo Codesh, on the first Yom of the Chodesh, en el primer Yom del the Codesh, tops of the mountains were first seen. las cimas de las montañas se vieron por primera vez. Bereshit 8:13. Génesis 8:13. And it came to pass, Y aconteció in the 601st year, que en el año 601, on the first Chodesh, en el primer Codesh, on Aviv 1, the en first Aviv Yom of the 1, Chodesh, el primer Yom del Codesh, Aviv 1, Aviv 1, spring, la primavera, the Mayim was dried up from the earth. las aguas se secaron de la tierra. Noah removed the covering Noah quitó la cobertura of the Teva. de la Teiba. He looked, he saw the face of the ground being dry. Miró y vio que la tierra ya estaba seca. In the second Chodesh, En el segundo Codesh, verse 14, verso 14, on the 27th Yom, en el Yom 27, the earth was dry. se secó la tierra. Friends, Amigos, Noah Noah kept the commandments guardó los mandamientos of Yahuwah de Yahuwah based on the Chodashim. basado en los Kodashim. Noah could not have been perfect. Noah no pudo haber sido It perfecto. says of Noah, he was perfect Dice de Noah que él era perfecto in the eyes of Yahuwah. en los ojos de Yahuwah. Part of what made him perfect, Parte de lo que lo hacía he perfecto marked the time es que él marcaba los tiempos of Yahuwah, de Yahuwah and he marked those y times marcaba esos tiempos by the Chodesh. a través del Codesh. Without knowing the Sin Chodesh, conocer el Codesh, Noah Noah would not have been obedient. no hubiera sido Right? obediente. The ark rested at a certain time. El arca descansaba en cierto The tiempo. waters dried at a certain time. Las aguas se secaron en cierto The tiempo. mountains were seen at a certain time. Las montañas fueron vistas en cierto tiempo. Notice Noah does not list the Shabbat Noten que Noah no lista el Shabbat or the year o el año in which these things occur. en lo cual estas cosas The acontecieron. scriptures refer Las escrituras se refieren to the Chodesh. al Codesh, Noah's life a la vida de Noah. was planned
fue planeada based on Kodashim. basado en los Kodashim. Now go back to Genesis 1 since we're there. Regresemos a Génesis 1 ya que estamos ahí, To the beginning. al principio. Bereshit. Bereshit, Génesis. Baruch Hashem Yahuwah. Baruch Hashem Yahuwah. Hallelujah. Hallelujah, brother. Mhm. Now, verse 14. Verso 14. Let there be lights. Que haya resplandor. Elohim said, let there be light. Elohim dijo que haya resplandor. In the firmament En el of the firmamento Shamayim de los Shamayim. to divide Yom from night. Para dividir el Yom de la Laila. And let the Y lights, dejen que el resplandor, now watch this, vean esto, be for signs sean para señales. and my Y witnesses mis testigos. for your Para Moadim, sus Moadim, citas your señaladas. appointed times, Sus tiempos señalados. for days Para Yamim días. and for years. Y para años. What word do you see missing here? ¿Qué palabra ven ahí que no está presente? Chodesh. Jotashim. It's missing. Está ausente. Why? ¿Por qué? Because Yahuwah taught Noah Porque Yahweh le enseñó a Noah that you cannot number your que days no puedes enumerar, contar tus Yamim without learning how to number them or package them. sin aprender cómo enumerarlos o contarlos en grupos. Mira, when you learn how to package Cuando your aprendes days, a agrupar tus Yamim, tus días, you will know how to tell time entenderás cómo discernir el tiempo. by packaging your days into Chodashim. Al empacar tus Yamim en Jodashim, en intervalos de 30. Because without days, you don't have months. Porque sin Yamim, Right? días no tienes Without meses. days, you don't have years. Sin Yamim, días no tienes años ni semanas. So the basic core content of what has to be structured Así que el contenido básico del contenido es que la estructura tiene que ser are Yamim. Yamim, Days. los elementos básicos. So Yahuwah said, days, they are for the lights, the Así greater que- light, the lesser light, the sun and the stars collectively. Yahweh dijo que los Yamim son para el Shemesh, la Yereach, las Kokabim, colectivamente. Witness my appointed time. Dan señal y testimonio de mis tiempos señalados. And my Kadosh Yamim Y mis Yamim apartados, for days and years. para Yamim y años. So the Moadim are based on days. Así que los Moadim se basan en días, Yamim. The months are based on 30 days. Los meses se basan en colección de 30 días, The Yamim. 4 season markers are based on 4 intercalary days. Los marcadores de las estaciones se basan en 4 Yamim intercalarios de 91 Yamim. And the years are based on 364 Y days. los años se basan en 364 Yamim colectivamente. So Yahuwah had to teach Noah how to package these days, Así listen, into months and years. Yahweh tuvo que enseñarle a Noah cómo empacar estos Yamim en meses y años. And that is why what we just read Y esa es la razón por la cual lo que acabamos de leer in Bereshit en 7, Génesis 7, Noah knew backwards and forwards, Noah sabía del frente a atrás, as did Enoch before him, así como Enoch antes de él, how to tell time. cómo discernir el tiempo. Is this too difficult? ¿Es esto demasiado difícil? That's why Yahuwah doesn't mention months. Es por eso que Yahweh no menciona Because the los concept meses, of Chodesh porque el concepto de Jodesh is a concept of a free will appointed time. es un concepto de un tiempo de libre albedrío From the heart, designado del corazón. and the flood and the pre-flood Y el and the diluvio. post-flood Y antes del diluvio después del diluvio, were all marked by what Chodesh had occurred. todos son marcados por en qué Jodesh aconteció. And we see that confirmed Y lo vemos eso confirmado in Yovel, el libro de Jubileos. in Yovlim, Jubileos. in the book of Jubilee. En el libro de Jubileos. Now go with me to Sefer HaYashar. Vayan conmigo al libro de Yashar. Sefer HaYashar, El libro de Yashar. the book of the upright. El libro de los sadikim, los rectos, los justos. We want to be like Noah. Queremos ser como Noah. We want to be like Hannah. Queremos ser como Hanok. So if we see in verse 20, Así que si vemos en el verso 20, chapter, Sefer Yashar chapter 3. capítulo 3, verso 20 de Yashar. Sefer Yashar chapter 3, Yashar 3:20. verse 20. So did Noah keep the Chodesh? Así que guardaba Noé el Jodesh. He even tells you all the events in his life that were highlights were based on the Que Chodesh. dice que todos los Yamim en su vida de que fueron iluminados
con eventos extraordinarios se basaban en el Codesh. Did Noah appear before Yahuwah on the Chodesh? Se apareció Noah delante de Yahuwah en los Kodashim en el inicio del mes. He had no choice. No tenía otra opción. Hello? He was locked in. Estaba trancado. He appeared before Yahuwah Se apareció delante de Yahuwah on the Chodesh. en el Kodesh. But what about Enoch? Pero ¿qué tal Enoch? Hanok. It says he did in this manner, Dice que él hizo de esta manera, teaching the ways of Yahuwah enseñando los caminos de Yahuwah on certain days, en ciertos yamim días. because Enoch went in the halachot of Yahuwah. Porque Hanok caminaba en los halajot, los caminos de And Yahuwah. everything the people asked him about, he taught. Y todo lo que le preguntaba la gente, él les enseñaba. And Enoch continued his teaching ministry Y Enoch continuó su ministerio de enseñanza. for many years. Por Oh, by the way, muchos people años. don't like authority and leadership. Last time I checked, the book of Jasher says Enoch was king of the earth. Y la última vez que chequeé, a la gente que no le gusta la autoridad, Oh, that must be an Enoch error. era el rey del mundo. That must be an error. I thought we were all men and only Jesus is king. Pensé que todos somos hombres y solo Jesús es el rey. You haven't read Revelation 1:6. Pues no has leído Revelación 1:6. So Enoch, the king of those days, Así que no, que el rey de esos tiempos and a Kohen Darchei Melchizedek, y el Cohen en el camino de Melquisedec would lessen his public appearances. disminuía sus apariencias públicas And he disappeared during the Sheshet Yemei HaMaaseh, y se desaparecía durante los Sheshet Yamim Haaseh, the 6 work days. los 6 Yamim laborales, And he appeared to his people one day in 7. y se aparecía a su pueblo un yom de 7. So here's when Enoch taught. Así que aquí es cuando enseñaba Enoch. One day in 7. Un yom en 7 That was the Shabbat. era el Shabbat. Hello? Hola. He taught on Shabbat. Él enseñaba en el Shabbat. When did Enoch teach? ¿Cuándo enseñaba Enoch? On Shabbat. En el Shabbat. One day in 7. Un yom en 7. Then he taught Y once luego enseñaba una vez in the Chodesh. en el Codesh. Once a month. Una vez al mes. Amén. Baruch Hashem Yahuwah. Wait a second. Espérate un segundo. Enoch Enoch kept the Chodesh? guardaba el Codesh. Not only he kept No it, solo lo guardaba, he taught on the pero él Chodesh. enseñaba en el Codesh. Just like he taught on the Shabbat. Así como él enseñaba en el Shabbat. But eventually, Pero con el tiempo, as he was getting closer to his reward, al él acercarse más a su galardón, he taught once a year enseñaba una vez al año on Yom Kippur. en Yom HaKippurim, Baruch Hashem Yahuwah. But his initial pattern Pero su patrón inicial era was to teach on Shabbat enseñar en los Shabbats and to gather the y people reunir al pueblo on Chodesh. en los Hodashim. And what happened on inicio de mes. Chodesh? ¿Y qué acontecía en el Chodesh? Look at the end of 20. Vean el final del verso 20. Melachim, Los Malakim, kings, los reyes, princes, los príncipes, sons of men, los hijos de los hombres, would come to him. llegaban a él. Notice they came to him. Noten que ellos llegaban He a didn't go él. chasing and begging people. Él no iba detrás de la gente Oh, can you rogándoles. please come today? ¿Puedes venir hoy? Can you please show up today? ¿Puedes presentarte hoy? You're hurting my feelings if you Estás don't show lastimando up. mis sentimientos si no te presentas. No, the sons of men sought for him. Los hijos de los hombres lo buscaban a él. Where he lived, where he dwelt, where his house was. En donde él vivía, donde moraba, donde estaba su casa. Desiring to see the face of Enoch Anhelando ver el rostro de Enoch and to hear his word. y oír su palabra. Hold it. I thought it was Yahuwah's word. Pensé que era la palabra de Yahuwah. Duh. Duh. He taught Yahuwah's word. Él enseñaba la palabra de Yahuwah. And yet Jasher says it was Enoch's Y word. sin embargo, Yahshua dice que era la palabra de Enoch. But they could not. Pero ellos no podían. Because the sons of men who were supposed to gather to their teacher Porque los hijos de los hombres que estaban supuestos a reunirse a su maestro were afraid of Enoch. tenían temor de Enoch. Benjamin. They avoided Enoch. Lo evitaban encontrarse con Enoch. Isn't that interesting? ¿No es eso interesante? We'll talk to this one. Hablaremos We'll con call este. this one. Llamaremos a We'll message este. this one. Enviaremos mensaje a aquel. Don't get in touch with the teacher. Pero no te comunicas con el maestro. Look, we avoid him like the plague. A él lo evitamos como la plaga. So men have never changed. Así que los hombres no han cambiado. Enoch they avoided. A Enoch evitaban. They feared to approach him Tenían temor a acercársele on account of Elohim. a causa de Elohim. The likeness of Elohim La similitud de Elohim that was upon his que life. estaba sobre su vida. He was seated
se sentaba with the likeness of Elohim con on la his countenance. similitud de Elohim en su rostro. No man could look at him, Nadie lo podía ver, fearing that he might be punished temiendo que podía ser castigado or die. o morir. And in 21, Y en el 21, the Melachim and princes resolved to assemble los and come to Malachim Enoch y príncipes resolvieron reunirse y venir a Enoch to come and speak to him para venir a hablar con él at the time that they wanted, en el tiempo que ellos querían, not at the time of the no en Chodesh el tiempo del Codesh and the appointed time. y el tiempo señalado. So, even in the days of Enoch, Así que aún en los tiempos de Enoch, the people were expected to gather a la gente se esperaba que se reuniera once in 7 days, una vez en 7, on Shabbat, en el Shabbat, and once a month, y una vez al mes, and eventually once a year, y con el tiempo una vez al año, because he was preparing porque estaba preparando to be translated. para ser trasladado. Can I get a witness? Baruch Hashem Yahuwah. Rivka, can you put the air on, please? Or, it's getting a little hot. If it's 75 or 76. Now go with me to Shemot, Vayan conmigo al libro de Shemot, Exodus, Éxodo, chapter 12. capítulo 12. So, again, this message, Una vez más, este mensaje. do I really need to set Chodesh apart? ¿Realmente necesito apartar el Codesh? Do I really need to show up ¿Realmente necesito presentarme on Chodesh? en el Codesh 12:1. 12:1 de Éxodo? So did Noah mark the Chodesh? Así que marcaba Yes, he Noah el Codesh, claro que Did sí. Hanoch mark the Chodesh? ¿Marcaba Hanoch el Yes, Codesh? he did. Claro que sí. Okay, but that was just 2 patriarchs. Pero estos solo eran 2 ancestros. No problem. Now No Yahweh is problema. coming for the rest of Israel. Ya viene Yahuwah por el resto de Israel. Shemot 12:1. Shemot 12:1. While we were yet slaves, Mientras que todavía éramos esclavos, Yahweh spoke to Moshe and Aharon in the land of Mitzrayim, saying, Yahuwah habló a Moshe y a Aarón en la Eretz, tierra de Misraim, diciendo: This Chodesh Este Codesh of your Exodus. de su éxodo, And we see in Exodus 13, the Exodus was in the month of Aviv, the spring. y vemos en Éxodo 13 que el éxodo era en Aviv, The month la of the primavera. spring, the greening of the earth el mes de la primavera, cuando se reverdece la tierra in the northern hemisphere. en el hemisferio norte, The month that I spring you out of Egypt el mes en que los saqué de Egipto, los broté de Egipto, shall be the first Chodesh será el primer Codesh for you. para ustedes. If you don't get the first Chodesh, Si no entienden el primer Codesh, you will not be in tune no van a estar with the sintonizados feasts of the first con Chodesh, las fiestas del primer Kodesh, or the feasts of the third o las Chodesh, fiestas del tercer or the Kodesh, feasts of the fifth and the sixth o las Chodesh, fiestas del quinto y sexto or the Kodesh, feasts of the seventh o Chodesh. las fiestas del séptimo You Kodesh. better mark Aviv correctly Más vale que marquen el Aviv if you want to get correctamente all the Kadosh si Yamim quieren que todos los Yamim apartados correct. estén en lo correcto. So it's no longer an Enoch and a Noah thing. Así que ya no es cuestión de Enoch y Noé. Yahuwah spoke and said, speak to the entire congregation of Israel. Yahuwah habló y le dijo, habla a toda la congregación de Israel. Verse 3. Verso 3. Speak to the entire congregation of Israel. Habla a la congregación entera de Israel. Yahuwah told Moshe and Aharon Yahuwah le dijo a Moshe y a Aarón to do what? que hiciera qué. I want them here. Yo los quiero aquí. I want them on Yo Chodesh. los quiero en el Kodesh. This Chodesh is the beginning Este Kodesh es el principio of you appearing before de que me. tú te aparezcas delante de mí. When you hear the twin silver Cuando trumpets, escuches las trompetas gemelas de plata, you appear before te me. aparecerás delante de mí. For all Israel. Para todo Israel. Verse 3. Speak Verso to 3. all the congregation. Háblale a toda la congregación. And then he tells them about the Pesach, Y luego les dice de la Pascua. Passover. Pascua, Pesaj. But Passover, Pero la Pesaj, look at the context. miren el contexto. Passover is for all La Israel. Pesaj es para todo Israel. Verse 4 is for all Israel. Verso 4 es para todo Israel. Exodus 12:4. Éxodo 12:4. If you're just joining us. Si acaban de unirse con nosotros. Exodus 12:3 Éxodo 12:3 is for all es Israel. para todo Israel. How can Exodus 12:3 and 4, the Pesach, ¿Cómo puede ser que Éxodo 12:3 y 4, la Pascua, be for all Israel? sea para todo Israel? And verse 2 Y el verso 2 not be for all no Israel? es para todo Israel.
How is that possible? ¿Cómo puede ser eso posible? 3 and 4 are dependent on 2. El 3 y 4 dependen del 2. Amén. For convenience sake. Por conveniencia. People divorce La gente verse divorcia. 2 as a requirement. Se divorcia del verso 2 como requisito. And they jump into the 14th day Y se brincan al Yom 14 of the first month. del primer Jodesh mes. Around the world, this is a problem. Por todo el mundo este es un problema. And the Jews are part of the problem. Y los judíos son parte del problema. Because of the jewelry business and the gold business and Wall Street, they want to go to work, so they attach Chodesh to the nearest Shabbat for convenience sake, but on the actual Chodesh, the lunar Chodesh, which is wrong in itself, they go to work. I'm not blaming everybody. The Jews do the same thing. Por causa de los They do the same negocios, thing. de las joyas, de las inversiones y muchas otras cosas, los Yahudim, los judíos hacen la misma cosa y conectan el Jodesh al más cercano Shabbat para celebrarlo en unión con el Shabbat y no se presentan en el Jodesh que es correcto, menos en el que ellos han designado basado en el sistema lunar. In Exodus 16:1, En Éxodo 16:1 it says that on the 15th day dice que en el Yom 15 of the second del Chodesh, segundo Jodesh, the whole congregation la congregación entera murmured murmuró against Moshe and en Aharon. contra de Moshe y Aarón. The point is, they were already celebrating the El Chodashim. punto es que ellos As ya a estaban nation. celebrando los Kodashim como una nación. We see what began in the first year, Vemos que lo que comenzó en el primer año, the year of the Exodus, el año del Éxodo, marking every 30 days as a Chodesh, marcando cada 30 yamim como un as a Jodesh, time of assembly. como un tiempo de asamblea. When one trumpet sounds, Cuando una trompeta suena, it's a leadership meeting. es una reunión de liderazgo. Yes? ¿Sí? It's an elders meeting. Es una reunión de ancianos. But when both trumpets sound, Pero cuando las dos trompetas the suenan, entire congregation must gather. la congregación entera tiene que reunirse. Must gather. Tiene que reunirse. So even their wilderness wanderings Aún sus jornadas por el desierto were highlighted fueron iluminadas by the observance por la observación of the Chodesh. del Kodesh. Baruch Hashem. Listen to me. They didn't move. Escúchenme, ellos no se movían They didn't move in their wilderness wandering, in En our su jornada- fathers' wilderness wandering, en la jornada de nuestros antepasados. Ellos no se movían por el desierto without marking their sin movements marcar sus movimientos by the Chodashim. a través de los Hodashim. Can I get a witness? Aleluya, Baruch Hashem. The Exodus was marked by the Chodashim. El éxodo fue marcado por los Hodashim. The wilderness wanderings Las jornadas were del marked by the desierto Chodashim. fueron marcadas por los Hodashim, los inicios de meses. From the time we were sprung out of slavery, Desde el tiempo all our que fuimos days. brotados de la esclavitud, todos nuestros yamim días, for a thankful and grateful people para un pueblo que da Jodú who are gracias redeemed, y han sido redimidos, are marked son marcados according to the de Chodashim. acuerdo a los Hodashim. We look in Shemot 40, Vemos en Shemot 40 and Yahuwah spoke to Moshe, y Yahuwah habló a Moshe and Moshe spoke to the people. y Moshe le habló al pueblo. Now I'm sure there are a lot of people that resented that. Y creo que había mucha gente que no How les come Moshe is gustaba not eso. telling us about the Chodashim? ¿Por qué How come Moshe? Yahuwah is not teaching us? Porque Yahuwah no nos está enseñando directamente acerca de los Hodashim. ¿Por qué? Because Yahuwah taught Moshe and Aharon, Porque Yahuwah le enseñaba a Moshe y a Aarón, who taught the people. quien les enseñaban al pueblo. The pattern is the same. El patrón es el mismo. Yahusha taught Paul, Yahuwah enseñaba a and Pablo Paul taught y Timothy, Pablo enseñaba a Timoteo and Paul taught y Titus. Pablo enseñaba a Tito. The pattern's never changed. El patrón no ha cambiado. It's called mentoring. Se conoce como el mentorear, It's called discipleship. el entrenamiento. Look at verse 2. Vean el verso 2. On the first yom of the first En Chodesh, el primer yom del primer Kodesh you shall set up the Ohel Moed. establecerán el Ohel Moed, Ohel Moed means the tent where the people come together. la reunión del pueblo, la tienda donde el pueblo se reúne. So in the second year Así que en el segundo año, of the after the Exodus, después del Éxodo, on the Aviv 1, en Aviv 1, the wilderness tabernacle la suca o la tienda del desierto, en el was set desierto up
fue preparada for appointed para times tiempos señalados for the people. para el pueblo. It was not an option. No era opción. That's why it was called the tent of the Es Moadim. por eso que se conoce la tienda de los Moadim, las citas. And the fact that it was set up on a Y Chodesh. el hecho de que fue establecida en un Jodesh. What kind of Chodesh? ¿Qué tipo de Jodesh? A Rosh Chodesh. Un Rosh The head of the year. Jodesh, la cabeza del año. People need to get this right. La gente necesita entender esto. There are 11 Chodashim. Hay 11 Jodashim. There's one Rosh Chodesh. Solo hay Write un it down because Rosh. you're going to forget it. Solo hay un Rosh Jodesh. Y escríbelo porque se te va a olvidar. Because someone who's not a teacher is going to come to you and tell you that the new moon every 29 days is a Rosh Chodesh. Porque alguien que no es un maestro va a venir y decirte que cada luna nueva es un Rosh Jodesh. It's a mistake. Eso es doble error. There's only one head of the year. Solo hay una cabeza del año. And what is the head of the Y no es de year? acuerdo a la luna. ¿Y cuál es la cabeza del año? The first day El primer Yom of the día first month, del primer Jodesh mes, which is a solar que es month, un mes solar, based on the season of spring, basado en la temporada de la primavera, having nothing to do with the moon. no teniendo nada que ver con la luna. And Yahuwah said, Y Yahweh dijo, the first year you're getting settled, el primer año se van a instalar, but I'm going to start the second pero year voy a iniciar el segundo año after you leave Mitzrayim. después de que se vayan de Egipto And I'm going to meet with y me you voy a encontrar con ustedes on Rosh Chodesh. en el Rosh Jodesh. And I'm going to show you Y les voy a that I'm enseñar going to meet with que you me voy a encontrar con ustedes on Rosh Chodesh. en el Rosh Chodesh. So therefore, 30 days from Por now, lo tanto, 30 y a mí a partir de you'll hoy know what I require. sabrán lo que yo requiero. Hello? Hola. 60 days from now, 60 y a mí a partir de hoy you'll know to meet at the tabernacle. sabrán de reunirse Hello? en la azúcar de 90 Dios. days from now, A 90 y a mí de hoy you'll meet me at the se tabernacle. reunirán You see conmigo the en la pattern? azúcar. ¿Ven el patrón? You see the pattern? ¿Ven el patrón? Every 30 days you come Cada here 30 y a mí vienen aquí, to my house, a mi casa, the tabernacle, la azúcar, so I can meet with para you. que pueda yo encontrarme con ustedes. But there are people telling Pero hay you, la gente que les está diciendo, why do we have ¿por to qué tenemos que celebrate the Chodesh? celebrar el Jodesh? Yahuwah made it very clear. Yahuwah lo puso muy clarito. Very, very clear. Está muy He expects us clarísimo. to come to his house. Él espera que nosotros lleguemos a su I casa. said his house. Dije a su casa. Every Chodesh. Cada Jodesh. Baruch Hashem Yahuwah. Baruch Hashem. Yahuwah. I said Baruch Hashem Yahuwah. Now go with me, please, to Bamidbar. In the wilderness, Bamidbar. Vayan conmigo por favor a Bamidbar, al desierto, que es Números, Bamidbar. 8 and 9. Versos, Actually, it should, capítulo, pardon me, it should be Leviticus. perdón, es Vayikra. Levítico, Waikra, Vayikra 25, capítulo 25, 8 and 9. versos 8 y 9. Waikra, Levítico 25, 8 y 9. You shall number, verse 8. I'm in I'm in Leviticus 25, 8. Estoy en Levítico 25, verso 8. And you shall number 7 Shabbats of years, Contarán 7 Shabbats de años, 7 times 7, 7 veces 7, and the space of 7 Shabbats of years y el espacio de 7 Shabbats, 7 semanas de años, shall be 49 years. serán 49 años. In the 49th year, En el año 49, I'm in Vayikra 25, 9. estoy en Levítico 25, 9. You shall cause the shofar Harás que el shofar of the Yovel, del jubileo, of the Jubilee, to sound on the 10th day of the 7th Chodesh, en el 10º yom del 7º on Jodesh, Yom HaKippurim, que es Yom HaKippurim, el yom de la expiación, las on the expiaciones. Day of Atonement. En el yom de las You shall expiaciones sound the shofar sonarán el shofar, la throughout the trompeta, land. por toda su eretz tierra. So on Yom Kippur you blow twice. Así que en Yom HaKippurim suenan 2 The veces twin silver trumpets las trompetas gemelas to gather for Yom Kippur. para reunirse para Yom HaKippurim. But after 7 Shmitot, Pero después de 7 Shmitot, after semanas 7 Shemitah de years, años, you sound the shofar sonarán el shofar in the 49th en year el año 49 on Yom Kippur, en Yom HaKippurim, announcing anunciando the year of Jubilee. el año del jubileo. Okay, so without
showing up on Así Codesh, que sin presentarse en el Codesh, you cannot mark Jubilees. no puedes marcar los jubileos. You cannot mark No Shmitot. puedes marcar los Shmitot. That's why the word months is not in Genesis 1:14. Es por eso que la palabra meses no está en Génesis It's 1:14. a subsequent commandment Es un mandamiento subsecuente to bring Israel into unity and compliance. para traer a Israel en unidad y para complacer Before there was los an Israel, requisitos. Antes de que existiera un Israel, Yahuwah would show the Chodesh Yahuwah enseñaría que el Codesh, to the patriarchs. enseñaría el Codesh a los ancestros. But when the time of our slavery was over, Pero cuando se llegara a concluir nuestro tiempo de la esclavitud, all Israel was expected nuestra esclavitud, de todo Israel se esperaba to gather on the Chodesh. reunirse en el Codesh. So take a look around. Así que ven a su alrededor, Take a look around. miren a su alrededor. Are there more people ¿Hay más gente or are there more chairs? o más asientos? We could be in the ark today. You see our problem? You see ¿Pueden man's ver problem? nuestro problema? You see man's problem? ¿Ven el problema del hombre? Yahuwah required us to be here. Yahuwah And you quería que obeyed. estuviéramos aquí y ustedes obedecieron. And you're blessed and favored Y tienen la braca y son favorecidos and special. y son especiales. Because you can't even mark Yom Kippur. Porque ni siquiera pueden marcar Yom You HaKippurim can't even mark the Jubilee, ni el jubileo, the Shmita. Shmita. I got news for you. Les tengo noticias. Reading Jonathan Cahn's book El leer el libro de Jonathan Cahn doesn't mean you know what you're doing. no quiere decir que sabes lo que I estás had one guy haciendo. told me to sell my house in 2015 because the world was coming to an end and the economy was going to crash. And then came along Donald Trump and everybody got rich. Y alguien me dijo en What would happen if I would have 2015 listened to him? que vendiera mi casa y que me preparara Almost, porque you know what I'm talking el mundo about. iba a llegar a su You know final. exactly what I'm talking about. Usted sabe de lo que estaba yo estoy hablando, Amos. I'd be homeless under a bridge. Estaría yo sin casa bajo un puente. Okay, so you can read about Shemitah and Jubilee, but we're not supposed to read about it. We're supposed to do those things based on the monthly appearance before Yahuwah. Así que podemos leer acerca de Shmita y el jubileo, pero no solo estamos supuestos a leer acerca de ellos, sino observarlo de acuerdo a los Hodashim, a la cuenta de los Yamim, días, y los meses. Baruch Hashem Yahuwah. Baruch Hashem Yahuwah. Hallelujah. 18:16 of Numbers. 18:16 en el libro de Números, capítulo 18, verso 16. 18:16 en el libro de Números. Baruch Hashem Yahuwah. This talks about Pidyon Haben, Aquí habla de Pidyon Haben, the redemption la redención of the firstborn. del primogénito. It is a specific time Es un tiempo específico, marked marcado by Chodesh. por el Codesh. Those who are redeemed Aquellos que han sido redimidos from a Chodesh old. a partir de la edad de un mes. And that doesn't mean Eso no quiere decir 30 days. 30 días, Yamim. Okay? It means Quiere decir once a child, a una vez male que child un niño masculino, un bebé masculino or beast, o una bestia, un whatever, animal, whatever opens the womb, cualquier cosa que abra el vientre, el vientre, is dedicated to Yahuwah. se ha dedicado a Yahuwah. Everything that is firstborn from man or beast is dedicated to Yahuwah. Todo lo que sea primogénito de hombre o bestia es dedicado a And you Yahuwah. must perform the ceremony that is known as Pidyon Y Haben, tienes que hacer la ceremonia conocida como Pidyon where you Haben, buy it, redeem it, and give it to Yahuwah. donde lo compras, lo redimes y se lo entregas a Yahuwah. For anything that enters Cualquier cosa que entra a Chodesh, a un Jodesh, meaning the second Chodesh hablando del segundo Jodesh of their life. de su vida. Now, if you're not keeping Y Chodesh, si no estás guardando el then all the Jodesh, things Yahuwah says are mine are not given to him. entonces todas las cosas que Yahuwah dice Can I que get a son de witness? él no son dadas a él. Podemos dar testimonio de ello, pero Hashem Yahuwah says, count a full Chodesh, Yahuwah dice, cuenta un Jodesh completo. and then give me everything that belongs to Y me. luego dame todo lo que me pertenece. Everything that Peters or Peters the womb. Todo lo que Peter Are you with me? o abre el vientre. Baruch Hashem So you Yahuwah. better be marking Así Chodesh. que más vale que estés marcando el Jodesh.
Not only that, if you look in Numbers Y no solo eso, pero si ves en el libro de Números 28, 28, Bamidbar 28, Números 28, verses 11 through 14, versos 11 a 14, 28, 11 a 14, you'll see this. verás esto. Now pay attention, or otherwise you're going to miss this. Pon atención o te vas a perder esto. Bamidbar 28, Bamidbar 28, 11 through 14. 11 a 14. In the beginning of your Chodashim, En el principio de tus Jodashim, you will offer a burnt offering ofrecerás una ofrenda encendida to Yahuwah. a Yahuwah. 2 young bullocks, 1 ram, Dos becerros y un cordero, 7 lambs of the first year. un carnero y 7 corderos de un año sin defecto. And then we read the required offerings through verse 14. Y luego vemos los requisitos de las ofrendas hasta el verso 14. Now, I have a question for everybody who goes to work on Chodesh. Y les tengo una pregunta a todos ustedes I have a question a trabajar en el Codesh. Les for tengo una everybody who pregunta stays home on para Chodesh. todos los que se quedan en casa en el Codesh. How can you bring the offerings to Yahuwah? ¿Cómo puedes tú traerle las ofrendas a Yahuwah? Bullocks, Los becerros, a ram, los carneros, 7 lambs, los 7 corderos, flour, la harina, oil. el aceite. How do you bring these offerings to Yahuwah ¿Cómo puedes traer estas ofrendas a Yahuwah while you're not in the assembly mientras que no estás en la asamblea and you're not gathered on y Chodesh? no estás reunido en el He Jodesh? said, Él lo dijo. on the beginning of every En el Chodesh, principio de todo Jodesh, separate offerings ofrendas separadas from Shabbat, del Shabbat, from the Moadim, de las citas señaladas. you are to bring the prescribed Tienes que offerings. traer las ofrendas prescritas. Now, notice that word in verse Y 11. nota esa palabra en el verso 11. You shall bring Tú traerás your Chodesh offerings. tus ofrendas del Jodesh. How do you bring your Chodesh offerings? ¿Cómo traes tú tus ofrendas del Jodesh To the priest al sumo ministro in the assembly en la asamblea when you're off doing your own cuando thing? estás por Hello? tu camino haciendo You tu with me, propia Amos? cosa? Yahuwah prescribed you. Yahuwah te prescribió a ti. What's the key word in verse 11? ¿Cuál es la palabra clave en el verso 11? You. Your months Sus meses. you shall bring. Ustedes traerán. Baruch Hashem Yahuwah. There's no way you can bring these required No hay offerings manera en que tú puedas traer estas ofrendas on a requeridas day of assembly en un yom de asamblea when you're off doing your own cuando thing. estás por tu camino haciendo tu propio placer. The word of Yahuwah really is simple. Mira, la palabra de Yahuwah Right? realmente es muy simple. We make it complicated. Nosotros somos los que la Right? It's complicamos. really very simple. En realidad es muy simple. But in order to disobey, we make it Pero complicated. para poder desobedecer la complicamos. In order to make it convenient. Para poder hacerlo conveniente. And it's not just believers around the world who have this problem. Y no solo son los creyentes por todo el mundo los que tienen este problema. The Jewish people have the same story. El pueblo yahudí es la misma cosa. They cheapen it. Lo hacen más barato o lo disminuyen. They lower the standard Bajan los estandartes from a requirement to an option. de un requisito a una opción. In the 7th Chodesh, En el séptimo I'm in Jodesh, Bamidbar 29:1. estoy en números 29:1. On the first Yom of the Chodesh, En el primer yom del Jodesh you shall have an assembly. tendrán una asamblea. Do no laborious work. No habrá labor para pagar o asalariado. It is the Yom of the blowing of trumpets Es el yom de sonar las trompetas for you. para ustedes. So Yom Teruah, or the Feast of Trumpets, Así que Yom Teruah o la fiesta de las trompetas should not be different no debería de ser diferente than any other Chodesh, a ningún otro Jodesh, except for laborious work. excepto por el trabajo laborioso. On the first day of every Chodesh, En el primer yom de todo Jodesh you shall have tendrán an assembly una asamblea, as both trumpets blow. ya que las dos trompetas están sonando. The difference is, La diferencia es que on Yom Teruah, en Yom Teruah there are specific hay offerings ofrendas específicas that are que different son diferentes from Shabbat,
al Shabbat and the other 11 y Chodashim. los otros meses Hello? Kodashim. There is a different offering. Hay otra ofrenda separada. But look at verse 6. Pero vean el I'm not verso going to let you off the 6. hook that easy. Look at 29:6. Vean el verso 6 del 29. You bring the Feast of Trumpet offering Traes la ofrenda de la fiesta de las trompetas, in addition además de to the Chodesh offering. la ofrenda del Codesh. So this is a pattern. Así que este es un patrón. On the first day of every En month, el primer día solar de cada month, Codesh mes solar, you bring my gift. traen mi regalo, You bring my offering. mi ofrenda. When you get to the 7th month, Cuando lleguen al séptimo mes, give me more. denme más. It doesn't cancel the Chodesh No offering. cancela la ofrenda del Kodesh. Are you with me? It's an addition. It's an addition. Es además de. But the pattern has already been Pero established. el patrón ya ha sido establecido. Baruch Hashem Yahuwah. Baruch Hashem Yahuwah is Baruch right. Hashem Yahuwah. He that has ears, let him hear. El que tenga oídos para oír, que oiga. He that has ears remains deaf. El que tiene solo oídos sordos, permanece sordo. How many know you've heard me say before? ¿Cuántos me han oído decir We have to get rid anteriormente? of our ears and get us some hears. Tenemos que deshacernos de los oídos y obtener escuchadores. Blessed are the hearers, Baruch son los que escuchan not the hearers. atentamente, no los que simplemente oyen. Go with me to Devarim Vayan conmigo a Devarim. 1:3. Devarim 1:3. You think this is an important teaching? Piensan que esta es una enseñanza importante. For us, it's a review, right? Para nosotros es un repaso. Right? But there are a lot of people who are, I call them Chodesh challenge. Pero hay mucha gente que está deshabilitada con respecto al Kodesh. They're Chodesh challenge. Están deshabilitados con respecto al Some Kodesh. people are financially challenged. Algunas personas están financieramente Other deshabilitadas. people are physically challenged. Otras físicamente. But some people are Chodesh challenged. Pero algunas personas tienen deshabilidades en cuanto al Kodesh. Deuteronomy 1:3. Deuteronomio 1:3. Just like in the church, Así como en la iglesia. right? They'll meet on any day except the day Yahuwah tells them Se to. reúnen en cualquier yom, Right? menos en el yom que Yahweh les indica. Wednesday night Bible study, La reunión de escudriñar la Biblia en los Monday miércoles. morning gay ministry, El lunes por la mañana, ministerio a los a homosexuales. ministry to gays. El ministerio a los homosexuales. Okay, not for gays, to gays. No para los homosexuales, pero para los homosexuales. Tuesday lesbian ministry. El martes, ministerio a las lesbianas. Thursday gender neutral ministry. El jueves, ministerio a los Oh, they que love meeting a million times. no tienen género. People walking in their own ways, they want to meet all the La time. gente que camina en sus propios They caminos want to meet quieren all the time, more often. reunirse todo el tiempo y más frecuentemente, Except menos Chodesh. en el Kodesh. You'll find that in the church. Eso lo encuentras en la iglesia. And sadly, Y tristemente, in our movement. en nuestro movimiento, en Deuteronomy 1:3. Deuteronomio 1:3. It came to pass Aconteció que in the 40th year, a los 40 años, 40th is judgment. el número 40 es significado de You juicio. know how you go to try on a pair of shoes? ¿Sabes cómo vas a probarte un par de zapatos? And it's very important that they fit, because if they don't fit, you're going to be in pain. Y es muy importante que te queden, porque si no te quedan vas a estar con mucho dolor. Well, Devarim Pues Devarim 1:3 is one of those verses 1:3 es uno de esos versos. where if the shoe fits, Si es que el zapato te queda, we need to wear it. tenemos que ponérnoslo. And I got a funny feeling that these shoes Y tengo un sentimiento muy chistoso que estos that I'm about to zapatos slip on your feet que estoy a punto de ponerles en sus pies are for a lot of folks. son para muchas personas. Baruch Hashem. 40 in scripture is a number of judgment. El 40 en las escrituras es número de juicio. On the 11th Chodesh, En el Jodesh número on the 11, first Yom of the Chodesh, undécimo, en el primero del Jodesh, Israel Israel was under judgment. estaba bajo juicio. Israel Israel was being pruned estaba siendo recortado. so that Moshe had to recount Para que Moshe tuviera que recontar everything that he had taught them todo lo que él les había enseñado before. anteriormente. 40 is judgment. 40 es número de juicio. The judgment of Yahuwah. El juicio de Yahuwah. In other words, they were all about to die. En otras palabras, estaban todos a punto de morir.
What happened to the generation? ¿Qué le pasó a la generación? They died in the wilderness. Murieron en el desierto. When did we enter the promised ¿Cuándo land? entramos en la tierra prometida? On the 41st year. En el año 41. Yes? 40 years we wandered. 40 años estábamos preambulando. When did we enter the promised land? ¿Cuándo entramos en la tierra prometida? On the 41st year. En el año 41. In the month of En el mes de Aviv. de Aviv. Very good. So this day is a day of judgment. Así que yo me I thought you'd like that. Have you pensé looked que les around? gustaría. Pueden ver a su alrededor. Have you looked around? Pueden ver a su alrededor. What day is today? Que yo me soy. The first of the 11th. What Kodesh? 11th Codesh. The day of judgment. El Between Yom now Kippur. and Aviv, Entre hoy y Aviv, a generation could not enter. una generación no pudo entrar. Some could not enter. Algunos no pudieron entrar. Between now and Aviv. Entre hoy y Aviv. The 11th Kodesh to me, when I was reading this, El 11 Codesh para mí, cuando yo estaba leyendo esto, is significant es significativo. because it reminds me Porque me recuerda of a season of pruning de una temporada de recortar. where in 2 months from En now, donde a 2 meses a partir de hoy, those who were faithful and were another kind of spirit aquellos que son leales y que tenían otro tipo de ruach, entered the promised land entraban en la tierra prometida with Joshua. con Yahusha, But some did not. pero algunos no. So here's what I want you to meditate Así on. que en esto quiero que ustedes mediten. It's possible I'm wrong, Es posible que yo esté and equivocado I'll allow Benjamin to give me some y le input. permitiré a Benjamín que me dé algo de seguimiento o de contribución. But if you go back to Devarim 1:1, Pero si regresen a Devarim 1:1, we see that these are the words that Moshe spoke to Kol Yisrael. vemos que estas son las palabras que él le habló a todo Israel. Beyond the Jordan, still in the wilderness. Más allá del Jordán, todavía en el desierto. They were celebrating the 11th Chodesh, Estaban celebrando el Codesh número 11. yes, as we are today. Como lo estamos haciendo hoy. It's the anniversary. And Es el the aniversario. words Y las palabras of de Deuteronomy Deuteronomio were given to fueron Moses dadas a Moshe on this Chodesh. en este Codesh. Yes. If Moshe had not showed up, Si Moshe nos hubiera presentado on the 11th Chodesh, en el mes Codesh my 11, friends, amigos, we would not have the book of Deuteronomy. no tendríamos el libro de Deuteronomio. I believe Yo creo que that the entire book el libro entero of Deuteronomy de Deuteronomio was given fue dado, on this day. Now downloaded, you could fue descargado en if este you yo. find that it was given in stages, Si tú encuentras que fue dado en etapas, I'll stand corrected. yo puedo ser corregido. Part of it was given today. Parte de ello fue dado Part hoy. of it was given on the 15th Parte de él day. fue dado en el Yom I don't see 15. that. Eso no lo veo. Yahuwah spoke to Moshe, Yahweh le habló a Moshe. and Moshe recited to Y Israel Moshe le recitó a Israel these words, estas palabras. still in the wilderness, Todavía en el desierto. on the first En day el primer Yom of this month. de este Jodesh. Today we celebrate Hoy the celebramos faithfulness of Moses la lealtad de to Moshe gather in the Ohel para Moed reunirse en el and Ohel receive Moed the book of y Deuteronomy. recibir el libro de I want you to think Deuteronomio. about that. Quiero que lo mediten. I want it to Baruch bother Hashem you. Yahuwah. Quiero que les moleste. I want it to bother you. Quiero que les moleste. Baruch Hashem Yahuwah. What would have happened ¿Qué hubiera acontecido if Moses didn't show si up? Moshe no se hubiera presentado? No fifth book. No fifth book No hubiera habido un quinto libro of the Torah, de Torah, which is the Cliff Notes, which is the summary. que es el resumen. Go with me, please, Vayan conmigo, por favor, to Sefer Yashar. al libro de Yashar. Back to Yashar. De nuevo a Yashar. When I saw this, I almost fell off my chair. Cuando yo vi esto, casi me caigo de mi silla. That on this Chodesh, Que en este Jodesh, our people received nuestro pueblo recibió the book of Deuteronomy. el libro de If Deuteronomio. Moshe had been like some believers, Si Moshe we hubiera would be sido without the book of como Deuteronomy. algunos creyentes, estaríamos sin el libro de Deuteronomio. Unbelievable. Increíble. Verse 14, Verso, chapter, 88. capítulo New beginnings, 88, 88:14.
Capítulo 88, verso 14. 88:14. 88:14 de Yashar. They had entered the promised land, Habían entrado en la tierra prometida. Aviv of the 41st year, Aviv del año 41. 2 months after the book of Deuteronomy was given 2 meses después que fue dado el libro de or Deuteronomio recited by o Moses. recitado por Moshe, Either way works. de cualquier manera funciona. On the second Chodesh, En el segundo Jodesh, on the first day of the en Chodesh, el primer yom del Jodesh, of the first year del primer año, that we had entered the promised que land, habíamos entrado en la tierra prometida, Yahweh said to Yahusha, Yahweh le dijo a Yahusha, rise up, levántate, I have given you Jericho te he dado Jericó into your hand a tus manos, with all the people con todo el pueblo and all your fighting men y todos tus hombres de guerra and the Kohanim. y los And the Kohanim. end of verse 15. Y al final del verso 15, All the people todo el pueblo shall go up, subirá, take the city tomará la ciudad of Jericho, de Jericó and the walls y las shall paredes come tumbling down. caerán. Baruch Hashem Yahweh. Notice Joshua didn't have to say, Noten que Josué no tuvo que you decir, can't go to work today, no pueden ir a trabajar hoy, because God has said that He's going to give us the city of Jericho. porque Dios ha dicho que nos ha dado la ciudad de Jericó. No, friends, they No, were amigos. celebrating the first day Ellos estaban celebrando el primer yom, of the second del Chodesh, segundo Jodesh. and all the people were celebrating. Toda la gente estaba celebrando. And Yahuwah basically said, are you nice and relaxed? Y Yahweh dijo, básicamente, ¿están relajados? Are you all assembled? ¿Están reunidos? Tov. Yo. I'm going to blow 2 silver Voy a trumpets sonar 2 trompetas gemelas for Chodesh. para el Jodesh. But now I'm going to show you something else. Pero aquí les voy a enseñar I otra hope I cosa don't mess más. this up, Espero no arruinar because I esto, didn't prepare this. porque esto no lo preparé. Go back to Numbers 10. Regresen a números 10. Numbers 10. Números 10. This was one of those days. Este era uno de esos Yamim días. They blew the twin silver trumpets, Sonaron las trompetas gemelas, like we did today, como lo hicimos hoy, because it was the second Chodesh, porque fue el segundo Jodesh verse, the year they entered the promised land. el año en que entraron en la tierra prometida. Numbers 10. 11, 10, 11. Numbers 10:5. 10:5 de números. But the shofar, Pero el shofar, known as an alarm, conocido como una alarma, verse 5 was sounded verso 5 fue sonado on the east parts. en las partes del oriente. When the alarm is sounded a second time, Cuando la alarma se suena por segunda vez. Numbers 10:6, Números the 10:6 south side, al sur for their journeys, para sus when you jornadas, travel. cuando viajan. But when the congregation is gathered, Pero cuando la congregación es reunida, you shall blow the trumpets sonarán las trompetas on Chodesh, en Jodesh, but not sound an alarm. pero no sonarán Mira, alarma. so the alarm was for war. Así que la alarma era para guerra. So on the second Chodesh, Así que en el segundo there was an Jodesh alarm. había una alarma. The people were gathered for La Chodesh. gente se reunió para el The Jodesh. twin silver trumpets were Las sounded, trompetas gemelas fueron sonadas, but the shofar, pero el calling shofar the east side, llamando al Judah oriente, shall go up first. Yahudá subirá primero. Whenever the armies of Israel march, Judah shall go up. Cuando los ejércitos de Israel se ponían en First. marcha, Yahudá iba en primer lugar. And before Judah, the Kohanim, Y antes de Yahudá, los Kohanim, sounding the alarm. sonando las alarmas. What would have happened Shofar. if everybody was on ¿Qué vacation? acontecería si todos estuvieran en vacaciones o working? Jericho Jericó would have remained hubiera permanecido to this day. hasta hoy. 1 Samuel, Primera de Samuel, chapter 20. capítulo 20. Shemuel Aleph, Shmuel Aleph, chapter 20. capítulo 20. And David said to Jehonatan, verse 5, Verso 5. Y David le dijo a Jonatán. they were friends, David was not yet king. Eran amigos, David todavía no era rey. Melech Shaul was king. El rey Shaul era el rey. David Samuel. said to his best friend Jonathan, Primera de Samuel 25. David le dijo a su mejor amigo Jonatán. tomorrow is Jonatán, Chodesh, mañana es el Jodesh. and I as his
servant and armor bearer, y yo como su siervo y su escudadero, must be sitting with the melech tengo que estar sentado con el rey for chavurah. para la convivencia. Let me go that I may hide, etc., etc. Déjame para irme a esconder From King Saul. del rey Shaul, Because on Chodesh, porque en el I'm Codesh supposed to meet estoy supuesto a reunirme with the king. con el rey. David had to hide David tuvo que against esconderse his will en contra de su propia voluntad, because his normal custom porque su costumbre was to meet normal with his king era reunirse con su rey on Chodesh. en el Codesh. Chodesh is a normal time. Codesh es un tiempo It is an normal, appointed es time un tiempo to señalado meet at the king's table. para reunirse en la mesa del Unless, rey. of course, you have more important things to do Solo que tengas cosas más importantes que than hacer to meet with the king. que encontrarte con el rey. Speaking of kings, let's go to 2 Kings. Y hablando de reyes, vamos a Segunda de Reyes, Melechim Bet. 2 Kings, Segunda de Reyes, chapter 4. capítulo 4. 2 Kings, Segunda de Reyes, chapter 4, capítulo 4, verse 22. verso 22. Segunda de Reyes. This is the woman, Esta es la mujer, and she's the Shunammite woman, la mujer Shunamita, and she basically wanted to track down Elisha, y básicamente quería encontrar a Eliseo, the man of Yahuwah. el varón de Yahuwah. And I don't want to go into all the details, Y no quiero entrar en todos los but I profetas, believe the son died, if I'm pero not creo que mistaken. su hijo se le murió. I don't si want to no me go over all the equivoco. details, right? The son No. died. No quiero equivocar, Heat pasar stroke todos or whatever it was. los detalles, pero algo le pasó al niño. And the husband of the Shunammite woman Y el marido de esta mujer said, "Are you crazy? dijo, ¿estás loca? These prophets just want money. Estos profetas solo quieren dinero. They just want you to support them. Solo quieren que tú los apoyes. Why are you running to this Elisha? Porque vas corriendo a este Elisha. Not Eliyahu, but Elisha. No a Elías, pero a Eliseo, Elisha, Eliyahu's servant. el siervo de Eliahu, Now watch Elías. Y vean esto. The husband of the Shunammite woman. El esposo de esta mujer. Do any of us know husbands Conocemos nosotros de algunos esposos who don't want their family que no quieren que sus to familias celebrate Chodesh? celebren el Codesh. I know a few thousand. Yo sé de unos cuantos I'm not miles. picking on anybody. I just No know a estoy lot of hablando people. de nadie en particular. Pues, conozco de unos cuantos miles. Jewelers in New York, Joyeros en Nueva York. people that are busy. Gente que está ocupada. So the husband said, Así que el marido dijo, "Why are you going to the prophet? porque vas con el profeta. It is neither Ni Chodesh es Codesh, or Shabbat." ni el Shabbat. She said, "Leave me alone. Y él dijo, déjame tranquila. Everything will work out. Todo va a funcionar. All will be well." Todo estará todo. What do we learn here? ¿Qué aprendimos aquí? That Shabbat and Chodesh are the Que el same Shabbat y Codesh son lo mismo. because on both Shabbat and Porque en Chodesh, ambos el Shabbat y el we Codesh are to go tenemos to que the ir house a la of the casa prophet. del profeta. Baruch Hashem Yahuwah. If you can't say amen, say ouch! Oy vey! Ay, ay, ay. Oy vey! Hoy no. Oikos. Which, by the way, in Greek is house. Oikos. Oikos es house. And yogurt. Oikos. Think about that. Medita en eso. He said, "Girl, you ain't going nowhere." Mujer, tú no vas a ir a ningún lugar. Besides, Además, Chodesh el Jodesh and y el Shabbat Shabbat are days son yamim when we go cuando to vamos the house a la casa of the del prophet. profeta. So we see here that Chodesh was a Así time que aquí vemos que el Jodesh era un tiempo to go to the house of the para ir prophet, a la casa del like the profeta. people went to hear the words of Enoch Como la gente que iba a escuchar las palabras de once a Enoch month una vez al on mes Chodesh. en el Jodesh. Chodesh is a time Jodesh es un tiempo to visit the para prophets visitar a los that profetas Yahuwah que Yahuwah has given Israel. ha dadole a Israel. Baruch Hashem Yahuwah. We learn that. Eso lo aprendimos First Chronicle. en Primera de Crónicas.
Smart women, smart men mujeres inteligentes, varones inteligentes, visit the prophet visitan a los profetas on Shabbat en los Shabbatot and on Chodesh. y en los Hodashim. That's what the scripture said. Eso es lo que dice la escritura. First Chronicle Primera de Crónicas 23 23, and verse 31. verso 31. First Chronicle Primera de Crónicas 23 23, and verse 31. verso 31. To make a long story short, Para cortar la historia, the Kohanim were given their order, a los Kohanim se les dio su the orden. 24 orders of the Zadokite priesthood, Las órdenes del ministerio de to Tzadok, do what? ¿para hacer qué? Verse 31. Verso 31. To take the people who were not working and busy, they had come to the assembly, Para tomar a la gente que no estaba ocupada y llevarlas a la asamblea, to take their burnt para offerings tomar sus ofrendas encendidas and transfer them to y Yahuwah trasladárselas a Yahuwah on the Shabbat, en el Shabbat, on the en Chodashim, los the new Hodashim, month, los meses nuevos, like today. como They hoy, would transfer the gifts and give it to se Yahuwah. transferían los dones, los regalos a Yahuwah And on the Moadim. y en las citas So there are three señaladas. kinds of days Así que habían tres tipos de Yamim that are kadosh to Yahuwah. que son Kadosh a Yahuwah. Shabbat, Los Shabbats, new month, los meses nuevos and the annual Moadim. y los Moadim anuales. They are equal before Yahuwah. Son iguales delante de They are Yahuwah. all kadosh. Solemnes y The Kadosh. only thing I see in Scripture Lo único que yo veo en la escritura that we are allowed to do on Chodesh que se nos permite hacer en los and Hodashim not on Shabbat y no en el Shabbat is to cook. es cocinar. To cook Cocinar and to prepare food. y preparar comida. I see no No prohibition veo prohibición en contra de ello. against cooking. En contra de cocinar. Okay? I don't see it. No lo veo. Now, some people don't like to cook Alguna gente no le gusta on cocinar. Chodesh. En Some el people don't Kodesh. like to cook. Alguna gente no les gusta cocinar. But I don't see a Pero yo prohibition. no veo prohibición. Go with me, please, Vayan conmigo, por favor. to Yeshayahu A Isaías, Yeshayahu 66. 66. Isaías 66. Yeshayahu. Yeshayahu 66. Is this an important teaching? ¿Es esta una enseñanza importante? For us, it may be reviewed, Para nosotros quizás sea un repaso. but for a greater part of Israel, Pero para una mayor grande de Israel, this is a vital 66. teaching. Esta es una 66. enseñanza importantísima. Yeshayahu 66. Yeshayahu 66. And we're going to go to the Millennial passage Y vamos a ir al pasaje milenial in verse 22. en el verso 22. Stay with me now. Quédense conmigo. For as the renewed Shamayim, Verse, you said? I just told you, 22. Verso For 22. as the renewed Que Shamayim, así como los Shamaim renovados and as the renewed earth that is coming, y la tierra renovada que está por venir, which we read about in Chazon, de la cual leemos en Jazón, 21, chapters 21, en el capítulo 21, and into eternity y a la 22, perpetuidad en el 22, which I will remake, que yo hago I make permanecerán. all things new. Yo hago que todas las cosas sean The nuevas. same way heaven and earth that I will remake will remain De la misma manera que los Shamaim y la tierra que yo rehaga permanecerán. before me, says Yahuwah. Delante de mí dice Yahuwah. So shall your zerah, your seed, and your Así. name Israel remain. Su simiente y su nombre permanecerá. And it shall Israel. come to pass in this new world order, Y acontecerá que en este nuevo orden mundial, when I remake the heavens and the earth, cuando yo rehaga los Shamaim y la Eretz, la tierra, known in theology as the kingdom millennial, conocido como en la teología como el reino milenial, it shall come to pass, acontecerá. which is a Hebraic idiomatic Que expression es for una the latter days. expresión idiomática Okay? hebrea para los tiempos This is for my postreros. students. Esto Whenever para- you see that term, Esto es para mis aprendices. Cuando veas esa frase, it shall come to pass, acontecerá. that is a Hebraic idiomatic expression Esa es una expresión idiomática hebrea that references que hace referencia a the latter days. los últimos Yamim, los So when you postreros read Yamim. that, it shall come to pass Así que cuando leas eso, That's a acontecerá. reference Es una to the latter referencia days. a los postreros Yamim. It shall come to pass Acontecerá que from one new month de un mes nuevo to the next, al próximo, missing none. no perdiéndonos From one ninguno, Shabbat to the y next, de un Shabbat al próximo,
missing none. no perdiéndonos ninguno. All flesh, Vendrá toda carne, every man, woman, boy, and girl, todo varón, hembra, niño y niña, in order to stay in the kingdom. para permanecer In en order el to stay in the reino, kingdom. para poder estar In en order el to stay in the reino, kingdom. para poder In permanecer order en to el stay in the reino, kingdom. para permanecer In en order el to stay in the reino, kingdom. para quedarse en In el order reino, to stay in the para kingdom. permanecer en el reino, Shall come to worship vendrá a adorar before me. delante de mí. So Chodesh is not about Sholiah, Así que Joder no se trata de Amos, Sholiah, de Amos, Sophia. de Sofía. He's not Él there. no está ahí. She's not Ella no there. está ahí. They're not coming No van a venir anymore. ya más. Chodesh is Chodesh about coming se trata de venir to worship a adorar Yahweh. a Yahuwah, Baruch Hashem Yahuwah, Can I get a witness? Baruch Hashem Yahuwah. Chodesh is about coming Joder se trata de llegar to worship a Yahuwah, adorar a Yahuwah, practicing practicando the righteous el behavior comportamiento tzadik justo in the millennial en kingdom el reino milenial required for que us se requiere para nosotros, de to stay in the nosotros, kingdom. para permanecer en el reino. Baruch Hashem. Baruch Hashem Yahuwah. Verse 24 are those who do not keep Chodesh. Verso 24 son aquellos que no guardan Oh, I el wish Kodesh. someone was in Me agreement. gustaría que alguien estuviera de acuerdo. Look at verse 24. Oh. They, who's they? Aquellos, ¿quiénes son aquellos? The ones who don't miss a Chodesh. Los que no se pierden ni un Jodesh. Who's they? ¿Quiénes son The ones who ellos? don't miss a Los Shabbat. que no se pierden un The Shabbat. ones who come to worship, Los que vienen a adorar, to see Him, a verlo a Él, not to be seen. no para ser vistos. Baruch Hashem. Baruch Hashem Yahuwah. Those righteous ones Esos tzadikim justos. on the way to the En Chodesh camino al Jodesh and on the way to the y en Shabbat camino al Shabbat will look upon the corpses mirarán los cadáveres of the men that have de died los hombres que han muerto because they have transgressed porque han transgredido my laws. mis In instrucciones. context, En contexto, all those who are dead, todos aquellos que han muerto lying on the wayside ahí esparcidos por el camino that we run into con los que nos topamos. as we obey from Chodesh to A Chodesh, nosotros obedecer de Jodesh a Jodesh in context, en contexto have transgressed. han transgredido. How have they ¿Cómo han transgressed? transgredido ellos? They keep the Shabbat, Guardan el but Shabbat, not the Chodesh. pero no los They Jodashim. keep the Guardan Chodesh, los Jodashim, but not the pero Shabbat. no los They pick Shabbatot. and Escogen choose, y seleccionan. and they choose Y and seleccionan y pick. escogen. we are not to No tenemos pick que and choose. escoger y We are seleccionar. not to No tenemos que choose and pick. seleccionar y escoger. We are to Tenemos que obey. obedecer. Can I get a witness? Baruch Hashem Yahuwah, aleluya. It's better to obey. Es mejor obedecer. And when you Y obey, cuando obedeces, you have assurance. tienes la confianza. You don't have to worry No tienes que preocuparte of being a de corpse ser un cuerpo, on the side of un the road cadáver al lado del camino, in the kingdom. en el reino. You don't have to No worry. tienes que Why? preocuparte por qué. From Chodesh to Porque de Chodesh, Jodesh a Jodesh you practicing lo estás practicando. to obey. La obediencia. From Shabbat to De Shabbat, Shabbat a Shabbat. you're Estás practicing practicando to obey. para obedecer. When we miss those Cuando nos things, perdemos esas cosas, we are setting ourselves up estamos equipándonos to be in a very para precarious estar situation. en una situación muy Can I get a peligrosa. witness? Baruch Hashem Yahuwah. Because bad Porque habits, las malas costumbres, you're not listening. no estás escuchando. Bad Las habits malas costumbres are not hard to break. no son difíciles de They are quebrantar. almost impossible Casi son imposibles to break. quebrantar. Did you get that? ¿Entendiste? Here's the slippery slope. Aquí viene la ladera que es resbalosa. You miss one Shabbat, Te pierdes un you Shabbat. miss two, Te pierdes dos. then you miss three, Luego te pierdes then tres. it's easy, Y luego then es you miss fácil. four, Luego te pierdes then cuatro. you miss one Chodesh, Luego te pierdes un then you Jodesh. miss a second Luego te Chodesh. pierdes el segundo It's a Jodesh. slippery slope. Es una Friends, I tell you resbaladilla. this in love. Amigos, les digo esto en Ahava, amor. If we serve Him, Si nosotros le we servimos, don't get no to pick and choose. pueden escoger ni seleccionar. We don't get to pick and choose. No podemos escoger y seleccionar. Because here is the pattern Porque aquí viene el patrón of kingdom living. de vivir en el reino. Every Chodesh, Cada Jodesh. all flesh come. Toda carne viene. Every Shabbat, Todo Shabbat. all flesh come. Toda carne llega. You don't want to be No quieres estar like the corpses
como los cadáveres. Of the No quiere men ser como los cadáveres who transgress de los hombres que transgredieron against me. en contra de mí, de Yahuwah. Go ahead, man. Yes. I read one time that it's easy to break a habit. All you have to do is drop it. Yo leí una vez que es fácil Exactly. quebrantar un hábito. Lo único que tienes que hacer es tirarla. Drop Baruch it Hashem. and it'll break. It'll break. Tírala y se quebrará. Baruch Hashem Yahuwah. Aleluya. Absolutely. Amén. Yechezkel Ezequiel Yehezkel. 46. Ezequiel 46. Here's another glimpse at kingdom living. Aquí viene otra miradita en cuanto a vivir en el reino. Yechezkel 46, Ezequiel 46, verse 1. verso 1. What's going to be happening in the ¿Qué kingdom? va a acontecer en el reino? We know what happened in the desert. Ya sabemos lo que aconteció We en know el what happened in the days desierto, of Enoch. en los tiempos de Enoch. We know what happened in the days of Noah. Sabemos lo que pasó en los tiempos de Enoch. But what about when the king returns? ¿Qué pasa cuando venga el rey? What about when our Adon Yahusha Cuando returns? nuestro Adón Yahusha regrese. Well, if you need more proof than Isaiah Pues si 66, necesitas más prueba que Ezequiel 66, here it is. aquí está. Thus says the Master Yahuwah. 46, Yes. what? Yechezkel 46:1. 46:1. Rebbe Sim, can you give me some more water, please? The gate of the inner courtyard La entrada del atrio that looks to the interior east, que ice ve please, hacia el oriente shall be shut será 6 cerrado days. 6 días so y'all can go to work. para que ustedes puedan irse a trabajar. But on the Shabbat, Pero en el Shabbat the temple will be el open templo estará abierto for you to worship para me, que ustedes vengan a adorar. says the Master Dice Yahuwah. el maestro Yahuwah. And on the Y Chodesh, en el Jodesh, the door of the inicio, temple will be inicio open, de la entrada del templo se so y'all abrirá can worship me. para que ustedes puedan entrar a adorar. There it is. Ahí está. Baruch Can it Hashem be any Yahuwah. clearer? Aleluya. Puede ser más Why do claro. we muddy the ¿Por waters? qué ensuciamos las aguas? For convenience sake. Por causa de la conveniencia. Look at verse 6. Ven el Well, that's verso easy for you 6. to say, Shaliach, you don't have a job. Es fácil As de Yahuwah decir, lives, I would Shaliach. obey. Como dice Yahuwah, I wouldn't have a job for long. yo no tendría trabajo por That's true. largo tiempo. Sí, That's, es cierto. that's true. Es cierto. I would obey. Yo obedecería. Any employer Cualquier that does not empleado obey the word of que no Yahuwah, obedece la palabra de Yahuwah, that I tell him, que yo le diga, I will quit. yo dejaré That's ese just trabajo. me. Ese soy I yo. can't speak for anybody No else. puedo hablar yo por nadie más. That's just me. Ese soy yo. Baruch Hashem Amén. Yahuwah. Baruch Hashem Yahuwah. Verse 6. Verso 6. I'm in Ezekiel 46. Estoy en Ezequiel 46. In the Yom of the Chodesh, En el Yom del Jodesh. this is what you'll bring me. Esto es lo que me traerán. On 6 days, the temple will be En closed. 6 días el templo estará cerrado. Because if a man does not work, neither should he eat. Porque si un hombre no trabaja, tampoco va a comer. He that does not provide for his own house is worse than an infidel. El que no provee para su propia casa es peor que un incrédulo. Baruch Hashem Yahuwah. Baruch Hashem Yahuwah. So in the day of the Chodesh, Así que en el Yom del Jodesh, when the temple is open, cuando el templo se abre, this is what you'll bring me. esto es lo que me traerá. And that we see that earlier in Y Torah. esto lo vemos anteriormente en Torah. We see that earlier in Lo Torah. vemos anteriormente As en it was in Torah. the beginning, so shall it be Como in the end. estuvo en el principio, así será en el fin. The Chodesh sacrifice is required in Torah. Las ofrendas del Jodesh se requieren en Torah, Will also be required que igual se requerirán in the Millennial en temple. el templo Now milenial. go with me to Ezekiel 45, Vaya conmigo a Ezequiel 45, verse 17. verso 17. Again, this message. Una vez más, este mensaje. Do I really need to set the Chodesh apart? ¿Realmente necesito yo apartar al Again, Jodesh? this message. Una vez más. Do I really need to set the Chodesh ¿Realmente apart? necesito yo apartar al Jodesh? Again, this message. Una vez más, este mensaje. Do I really need to set the Chodesh ¿Realmente apart? necesito apartar este What's the name of this Jodesh? message? ¿Cómo se titula este Do I really mensaje? need to set the Chodesh ¿Realmente apart? necesito apartar este Jodesh? Again, this message. Una vez más, este mensaje. Do I really need to set the Chodesh apart? ¿Realmente necesito apartar este What's the name of this message? ¿Cómo se llama este No, I mensaje? don't know. Can you tell me? I have a suggestion. Go ahead. To Jodesh or not to Jodesh? That is the That question. is the question. Okay, so Ezekiel 45:17. Ezequiel 45:17. How many love Mashiach? ¿Cuántos saben a Mashiach? How many Aleluya. want to be more and more and more and more and more in love with Mashiach? ¿Cuántos quieren estar más y más y más y más enamorados con Mashiach? Well, then if you love me, keep my commandments. Entonces, si me aman, guarden mis mandamientos. What commandment? ¿Qué mandamientos? And it shall be the prince's part, the Nasi. Y será la parte del nací. I'm in Ezekiel Estoy en 45:17. Ezequiel 45:17. It shall be the Nasi's
portion. Mas al príncipe corresponderá To give the burnt offerings, the grain offerings, the drink offerings. el dar la ofrenda encendida y la ofrenda, las ofrendas y la libación o las ofrendas de las bebidas en las fiestas solemnes That the people of Israel are bringing him. que el pueblo de Israel le está trayendo. He's going to offer it to his father, Las va a ofrecer a su Abba, Yahuwah, as the church says. como dice la Jehovah iglesia, God. a Yahuwah, Elohim. The prince is going to give our Chodesh El offerings príncipe to Jehovah God. le va a dar nuestras ofrendas a Yahuwah, nuestro Elohim. Jehovah means destroyer, and God is another name for frog. Jehová quiere decir destructor y God es otro nombre para frog. It shall be the prince's, the Moshiach's Será job. el deber, la responsabilidad del príncipe. For all those who show up, who's going to show up on Chodesh? Para All todos flesh. Los que se presentan en Who's el gonna show Kodesh. up? All flesh. ¿Quién se va a presentar? Toda bazar, toda carne. He's going to take the offerings of all flesh. Él va a tomar todas las ofrendas de toda carne, de toda persona. The Moadim, Los Moadim, las citas de Yahuwah. the new months, Los meses nuevos, Jodashim. all the offerings Todas las ofrendas. for the Shabbat, Para los Shabbats. all the appointed Todas times, las citas señaladas. and prepare it for Y Yahuwah, prepararlo para Yahuwah. for Shalom. Para la Shalom. The end of verse 17. Al final del verso To 17. make reconciliation. Para hacer expiación, For Beit reconciliación Israel. por la casa de I Israel. want to be like Yo Mashiach. quiero ser como I Mashiach. don't want to be like Mike. I don't want to be I want to be like Mike. Mashiach. I want to be like Mashiach. Really? ¿Oh sí? Would you like a good jumping board? ¿Te gustaría un top, Start una with plataforma Shabbat. para brincar? Comienza con el And then Shabbat. go to Chodesh. Y luego vete al Kodesh. And you'll be like the Nasi. Y serás como el Nasi. You'll be like the Nasi, Serás como el Nasi. the prince of all El princes. príncipe de todos los príncipes. Go with me to Amos. Vayan conmigo al libro de Amos. A5. 8:5. Amos. Amos A5. 8:5. Baruch Hashem. Baruch Hashem Yahuwah. 8 for perfection. Para perfección. 5 for the instructions. 8 para perfección, 5 para Perfect las instructions regarding Las Chodesh. instrucciones perfectas acerca del Jodesh. Perfect instructions Las instrucciones perfectas regarding the new month. acerca del mes nuevo. This is the voice Esta es la voz and the attitude y la actitud we find among que believers encontramos entre los creyentes and Jewish people y el pueblo yahudí today. hoy. And here's the way it goes. Y así va. Yeah. How much longer? ¿Cuánto tiempo más? When Are will we it be there over? yet? Are we there yet? Daddy, are we there yet? Are we there Grandpa, yet? Are we there Grandpa, yet? are we there yet? Are we there yet? Are we Shut done up before I yet? stick a Tootsie Roll Pop in your mouth. Are we done yet? Are we done yet? Are we there yet, Grandpa? No, I'll be quiet. Cállese, Noah. Leah, shut up. Lea, cállese. Grandpa, are we there yet? Noah es... Abuelo, ¿estamos ya ahí? And that's the way we are as children. Y así somos Of como Yahuwah. niños, de Yahuwah. I have a contract. Tengo un contrato. When will Chodesh be over? ¿Cuándo se acabará el Jodesh? Because we're going down to the flea market Porque vamos a la pulga to sell our jewelry a vender nuestras joyas and our Apple phones. y nuestros teléfonos de la manzana. ¿Cuándo se acabará el Jodesh, el mes, el inicio del mes? When can we go back to normal? ¿Cuándo podemos regresar a nuestra costumbre When normal? will Shabbat be over? ¿Cuándo se acabará el Shabbat? That we may bring forth the wheat Para que podamos sacar el trigo y venderlo and mess with the scale. y manipular las medidas, las balanzas. To make the ephah small and the shekel large. Para hacer que el efa sea pequeño y el shekel grande. Falsifying balances like the seas. Falsificando las balanzas. That we may buy the poor as slaves for silver. Para poder comprar a los pobres como esclavos por dinero, por plata. And the needy for a pair of sandals. Y a los necesitados por un par de zapatos. Friends, this is the same spirit Amigos, esta es la misma ruach that we see today. que vemos hoy. When will Chodesh be ¿Cuándo over? se va a acabar el Jodesh? Oh. That we may go back to business Para poder regresar a nuestro itinerario normal, nuestras costumbres normales. as usual.
So it was a problem back in those days. Así que fue un problema desde ese entonces. Just like it's a problem today. Así como lo es hoy. Inconvenient. Yeah, it was a problem in those days. Era un problema en esos tiempos. Inconveniente. Psalm Tehillim 81, Tehilim, Salmos 81. 3 and 4. Salmos 81, 3 y 4. Now there's a lot of bastardizations of this verse. I'm going to give it to you as straight as I can. Hay muchas Turn to your neighbor and say manipulaciones. he's a straight shooter. Hay muchas manipulaciones acerca de I este know that, and it verso. gets me in trouble sometimes. Pero esto se lo voy a dar lo más directo que puedo. Because I don't tolerate disobedient fools easily. Porque no tolero a fatuos desobedientes fácilmente. None of us are perfect. Nadie de nosotros somos I've perfectos. told you a million times I don't promise you perfect leadership. Les he I'm a dicho- flawed man and I will make mistakes. But I will promise you righteous leadership. When you could show me in the Word that I'm wrong, I will repent. But you got to show me in the Word, not how you feel about things. No les he prometido liderazgo perfecto, sí les he prometido liderazgo tzaddik, justo. Y si ustedes pueden enseñarme de la palabra donde yo he cometido un error, estoy dispuesto a ser corregido. Pero no en cuanto a cómo ustedes se sientan con respecto a ciertas cosas. So I'm going to preface my analysis of this verse again by saying there are many bastardizations of this verse. Así que voy a iniciar mi And very few are the ones explicación de who este understand verso, it clearly. declarando que hay muchas manipulaciones o bastardizaciones de este verso y hay muchos que lo manipulan para cambiar su significado. They try to make it about lunar Shabbat Intentan hacer esto que sea acerca del Shabbat or lunar lunar new months o los meses lunares or lunar time. o los tiempos lunares. But as Yahuwah lives, Pero así como vive I'm Yahuwah, going to try to give you the actual Hebrew. voy a intentar darles el hebreo actual. And for some of you who have never heard this Y before, para algunos de ustedes no han escuchado esto anteriormente. so turn with me to Psalm 81 verse 3. Así que vayan conmigo a Salmos 81, verso 3. Blow the shofar Suena el shofar in the Chodesh's renewal en la renovación del Codesh, at the appointed day en el yom señalado of our Chag de nuestra fiesta, and our celebration. en nuestra celebración. This, my brothers, Estos fraternos commands us to blow the nos shofar ordena sonar el shofar in the new month celebration, en la celebración del nuevo Codesh, specifically the alarm específicamente la of alarma Aviv, de the Aviv, Exodus from Egypt. el éxodo de Egipto. Do you remember ¿Se acuerdan ustedes? in Numbers chapter 10 verses 3 through 5, 10 versos 3 a 5. when we go to war, Cuando vamos a guerra, when we are to move, cuando tenemos que movernos, the alarm must be sounded. la alarma tiene que sonarse. The shofar was El sounded shofar se sonaba on the first day of en Aviv, el primer yom de Aviv, as well as 15 days later al igual que 15 yamim después. at the Feast of Unleavened En la Bread. fiesta de los ácimos sin There are levadura. 2 days spoken of Hay dos yamim de los que se habla aquí, in this verse, en este verso. and I'll prove it to Y you se los voy a without taking a comprobar lot of time. sin tomar mucho tiempo. Let's go back Regresemos to Psalm 81. al verso Salmos 81. Blow the shofar. Suena el shofar. Do you see anything here about silver trumpets? ¿Ven aquí algo acerca de Nothing. las trompetas gemelas? Do you see anything here about silver In trumpets? the Hebrew is shofar. Sound the shofar Suena el shofar in the Chodesh. en el Codesh. Doesn't say Yareach, No dice Yareach, lunar, lunar. lunacy, Dice lunatics. Bejodesh. It doesn't say in the lunacy of the lunar No calendar. dice la lunacidad del calendario lunar. What does the Hebrew say? You're looking at ¿Qué it. dice el hebreo? Jodesh. Blow the shofar Suena el shofar at the renewal of the en month, la renovación del mes. meaning the first day of every month. Quiere decir el primer yom de cada mes. Stop. Para. Hyphen. Y guión. Colon. Guión. Semicolon. Guión. And Y además. is that what it says? The Hebrew va prefix. This, it doesn't have the vowel. Okay, come on, Ben, come to me. And at the appointed time Leyom Haginu. of our Chag. La fiesta señalada el yom señalado de nuestra fiesta. Now this is the Masoretic text. Keep Este that es in mind. texto masorético. Keep that in mind. Es Tiku Bachodesh Shofar Bekase
Leyom Hagenu. Okay. Tiku b'chodesh, sound the shofar in the chodesh, shofar. Son el The shofar keseh en and el the Kodesh. fullness. Leyom to the day or for the day of our chag. So le is lalechet to or for. I'm gonna give it to him. It's the same thing. Es la misma So there are, in other words, you sound the shofar on Aviv. Listen, Así que or you're sonas going to el lose me. shofar en You Aviv. sound the shofar on Aviv, Sonaste el shofar en el Aviv. announcing the appointed time Anunciando el tiempo señalado of our chag. de nuestra fiesta. Okay, Benjamin just gave that to me, Benjamín me lo acaba de dar. and you'll see it's lechag. Y verán que es la Hag. So, when do you blow the shofar? Así que cuando se suena el shofar, As an alarm como una advertencia, on Aviv 1. en Aviv 1, Why? Because in 15 porque days, en 15 Yamim you're blowing the shofar vas a sonar el for shofar the upcoming chag. para la fiesta que está por This venir. has nothing to do with a lunar moon. Esto no tiene nada que ver con una luna lunar. The word keseh La palabra que se does not mean full moon. no quiere decir luna The word llena. keseh La palabra que means se the full renewal. quiere decir la renovación completa. The month is fully renewed, El mes ha sido renovado de por completo. or keseh, O que se today. hoy. But this one is Aviv. Pero aquí este es Aviv. Alarm. Advertencia, Alarm. alarma. Hello? We don't sound the shofar No sonamos el shofar on the Chodesh, en el Jodesh. but we do on this one. Pero sí en este. Because this is Aviv 1. Que este es Aviv 1. How do we know? ¿Cómo lo sabemos? Well, Pues, what does verse 4 say? ¿qué dice el verso 4? Psalm 81 verse 4. Salmos 81:4. This blowing of the shofar Este sonido del shofar on the Chodesh of Aviv en el Jodesh de Aviv is a chuk or a law es una juk, un estatuto that doesn't make full sense que no es completamente for entendible Israel, para Israel and a judgment of Torah y un juicio de Torah by the Elohim of Yaakov. por el Elohim de Jacob. He ordained it among Yehusaf Lo ordenó de Yahusá to be a testimony para hacer un testimonio of our going out of the land of de Egypt. nuestro éxodo de Egipto. In the days we heard a language En el yom que oímos un idioma that we did not que understand. no entendíamos. Verse 5 says it is an El alarm, verso 5 dice, es una advertencia, una alarma, which is a testimony es un testimonio for the Exodus. para el éxodo. This has nothing to do with a full moon, Esto no tiene nada que ver con A una half luna moon, llena, una luna a media, crescent moon, una luna creciente, Reverend Son Young Moon, Reverendo Mooney, el reverendo Son Young, or D.L. Mooney. I mean Moody. Yeah. It says, sound an alarm dice, suena una alarma on the Chodesh of your Exodus. en el Jodesh de tu éxodo. Chris, what was the Chodesh of our Exodus? ¿Cuál fue el Jodesh de nuestro éxodo? Aviv 1. Aviv 1. At the full renewal, En la renovación completa. full renewal of what? La renovación completa que The year. del año. Because that is the head of the Que months. esa es la cabeza de los meses. It's not just a month that's being No renewed, es solo que un mes está siendo it's a renovado. full year. Es un año completo. And when you sound that alarm, Cuando suenas esa alarma, the Chag is coming. la Hag está por venir. What Chag? ¿Qué Hag? Matzot. Matzot. There's only 3 Chagim. Solo hay 3 Hagim. Chag Matzot, Hag Matzot, Chag Shavuot, Hag Shavuot, Chag Sukkot. Hag Sukkot. The Chodesh, you're not listening. El The Chodesh Chodesh is never called a Chag. nunca se conoce como el The Hag. Chodesh is the alarm. The El shofar Chodesh is the alarm. Es la advertencia. El shofar es la advertencia. That the El Chag alarma. of the Exodus Que la Hag del Éxodo is coming. está por venir. When do we sound the alarm? Cuando sonamos el alarma. At the renewal of the La year. renovación del año. The head of all months. La cabeza de todos los meses. I'm going to say it again. Lo voy a decir de This has nuevo. nothing to do with a full Esto moon, no tiene nada a que ver dark con moon, una luna a llena, half moon, una luna oscura o una luna media. or Reverend Son Young Moon, O el reverendo San Young Moon. or D.L. Mooney, O D.L. Mooney. or Moody. Moody. Get this in your kishkis. Entiendan esto. Get this in your potato knish. Entiendan esto. en Get su this in your knish. kasha varnishkis. I studied this verse for over 30 years and never made a hill of beans sense out Y of it. nunca lo entendí hasta
What does it mean, the fullness ¿Qué of the quiere full decir moon? la plenitud de la luna llena? Nothing. Nada. Because it doesn't say Yareach. Porque no dice Yarea. The only thing that's being renewed is the Lo Chodesh. único que está siendo renovado es el Jodesh, That is an alarm que es una alarma, that a new head of the year is que approaching. una nueva cabeza del año está por venir. That means Israel. Eso quiere decir Get ready Israel, for the Chag of the Exodus. prepárese para el Hag del Éxodo. How do I know? ¿Cómo lo sé? Because verse 5 tells us that I'm right. El verso 5 nos dice que estoy en lo cierto. This alarm sounded in the land of Egypt Esta alarma sonada en la tierra de on the Egipto, first day of Aviv. en el primer yom de la Exodus 12:1. Éxodo 12:1. This alarm sounded in the land of Egypt. Esta alarma se sonaba en la tierra de Egipto. When you were your slave, your Cuando taskmaster eras un esclavo y tu jefe de obras were commanding you te estaban in a ordenando language en un idioma that you didn't que understand. no entendías. There it is. End of Baruch Hashem story. Yahweh. Ahí está el final de la historia. Aleluya. I just gave you a blessing and a Les shortcut. acabo de dar una braca y una vía For corta. 30 years I didn't understand 30 this. años yo no entendía esto. Does this mean full moon? ¿Quiere esto decir luna llena? Dark moon? ¿Luna oscura? No moon? ¿Ninguna luna? No moon. Now you understand. Ya lo entienden. It's the fullness of the It's the year. fullness of the year. Es lo completo del Because, año. because it says the Chag, our Que Chag. dice nuestra Hag, nuestra fiesta en el signos which. How many Chags are there in the Torah? ¿Cuántas fiestas hay en Torah? There's only 3. Solo hay 3. Chag Matzot, Hag Matzot, Chag Shavuot, Hag Shavuot Chag Sukkot. y Hag It doesn't Sukkot. mean blow the shofar on the lunar moon. No quiere It means decir- blow the shofar at the new year because the Chag of the Exodus is right around the corner. Es la Hag del Éxodo que está a la vuelta de la esquina. Just like we blow the shofar on the Chodesh of the 7th Así month. cuando sonamos el shofar en la Codesh del séptimo mes. The alarm of the Feast of Chodesh. Trumpets. La advertencia de la fiesta de las trompetas. Let's go to Judith Vamos a Yahudit. 8:6. Yahudit 8:6. The book of Judith, El libro de Yahudit. who is a righteous Judith, woman, quien era una mujer tzadik, praised in Scripture. exaltada en la escritura. Yehudit Yahudit, 8:6. capítulo 8:6. This righteous woman Esta mujer tzadik fasted all the yamim, ayunó todo el yom, todos los yamim días of her widowhood, de su viudez, except the night before excepto la laila the antes Shabbat, de los Shabbatot, except the night before excepto la laila antes the new months, de los meses nuevos. and the night before Y la laila antes the appointed time de los tiempos señalados of the house of Israel. de la casa de So Israel. she would fast Así que ella ayunaba on a regular basis, a base regular, apparently in the evening, aparentemente en las tardes, except the evening excepto en la tarde, before Shabbat antes del Shabbat and before the new month. y antes de los meses nuevos. So part of what made her a righteous woman in the house of Así que Israel, parte de lo que lo hacía una mujer tzadik en la casa de she Israel marked es que ella marcaba the Chodesh. los Hodashim. She did not ignore Ella no ignoraba the Chodesh. a los Hodashim. She marked Ella marcaba the Chodesh. los Hodashim. Baruch Hashem Yahuwah. Baruch Hashem Yahuwah. I said Baruch Hashem Baruch Yahuwah. Hashem Yahuwah. Let's close with First Maccabees. Cerremos con Primera de Macabeos. In the time of the dedication, En el tiempo de la dedicación, of the rededication la rededicación of the temple. del templo. Maccabees. First Maccabees.